Oh. Nawa ang hong kapoy. Unya. Sige, iskandang. Unya pagkahuman makatuog ko. Ganahan akong Unya Unsa pagyod? Ganahan akong baro. Unsa pagyod? nalaski ang lawas nga kuan magkamangkap. Unya. Nakalingkod. Kamang intawon ko Nya makalingkod na ka. sa maka kuan ako kabangon. Sa wa pagkakainom, unsay magipamati? Sawa pa ko kainom wa ko pagbunay lang kog higda. Kalaoy. Dayon, Dahil baka Inom. pagkainom ako makabangon ako tungod sa recharge. Kani nga imong ginom tungod sa Richard. sa Royal. Royal. So- Richard Royal? Oh. Unsa imong unsa imong kanang ikaistorya sa produkto sa Royal? Maayo, Jod. Salamat. Mayo, salamat. Sabay ho. Inag maayo. Oo. Salamat sa Ginoo. Kuan kan tambala. Maayo dali tambala. Na Royal. Tara. Richard Royal. Ilala power. Power. Maayo dali sa lawas. So, pila edad nimo ron? 83. 83. Ikaw 76. 76. So, kamong duha nakapamatuod nga usa ka epektibo ang Royal. So, salamat sa inyong testimony. Okay. Power.